मां अस्सलाम वालेकुम। मां सैफुल्ला बुज़दार टोका कनगा और जो सादा कर दे टोक मैं सलाह हर आदमी वती टोका खत हर आदमी गुरा कोई ना कोई पैगाम जो है लाजमी हस्ते हैं आहिए जिंदगी है तजर्बा है आहिए कारोबार मुतलका कोई टोके कोई दुनिया है थतर तो आहंद है मालूमात है वो मतलब मैं कई किस्म है इंसान गुनखा तजर्बाओं हादसाओं दुखों सुखों आँख आदमी शाह से गुजरत करें आ तजर्बा से गुजरत गए दुमी का सेहत फायदा खाऊं मजाती तौर मकता मौजू चका टोका कनगा कि मतलब मौजा का मकता माँ ये गुफ्तगू से पता था करोड़पति भी तर और करार बाकी मेरे गए अगर तरा लखा करोड़ा कमा गी गो बस ये टोका नहीं अशकन से पता था उतर समझ के था लखपति करोड़पति तो मतलब हर मामला ने माँ फिट है कोई मसला नहीं है ज़ाहिर तौर पर गुशाए कम ने औखा टोके लेकिन हकीकत ने मैं समझदार लोग आए टोका सही हूँ छिरंगा मिसाल मैं सादा में खासकर बलोची ने मैं टोका है वस्ता कि मैं बलोच ने मैं सादा मखलूक बाज है न दुनिया ज्यादा चलाकियां से सही हूँ वाकफ हूँ और ज्यादा सोचूं देना वती दुख सुखन ने मैं कफ्तूं बस हमारा जाक जिंदगी गुजराना मना गए कोई तब्दीली अपनी जिंदगी ने मच्छी मना रखनी इरका कनी ने जिंदगी तब्दील कनी है जिंदगी गौर खोस कनी है दुनिया मामले दुनिया तक ये था दुनिया तक हमेशा शानदार जिंदगी मखलूक गुजार गए इज्जत हासिल कनी है बेइज्जत भी गए मखलूक वो गुड़ा हर मामला आस्ते इंसान निखा आमतौर शागिंद खड़े मखलूक इर्गिनो आहानी गुड़ा रिस्क तो बाज है जायदाद बाज है मगर आने जिंदगी कोई पुरकशिश मजेदार न आने को वती चुका गो निखाद तरीका कार सही न जाल चुका लोग हमसाया हर सगो निखा खास तौर इर्गे ना मैं दो से चार मिसाल दिया इर्गे आंक मैं सामड़ा खड़े खड़े मखलूक मदी से इर्गे मैंने सीखा ये मजे मर्दे नहीं गुजर तो आइए किसी को मना तो छेकड़े आइए याद है कि भाई एशिया सैगिस्त गुरांड द ए वडेरा माल ने मामा दीसको आइए मजे माल रिस्क गोख डाची मतलब मैं सब कुछ हस्तो लेकिन ये लोग है गुजरन या वर्ग चरग हंडा नग इलाका गरीब मत घटो आई वजह चाहिए हमेरंगा कई आदमी इरगे तराफ्ती चारे फलवा कर दियो करोड़पति बंदा छेरंगा भी करोड़पति मकसद ये न कि गुरा मजे जायदाद भी चाहिए जायदाद आगो सिस्टम ने अमावती कार लागा ये आदमी सुतरेगा करा लागी नहीं जुआएं जरा है जाल चुका जुआएं जरा दास कर वसी रहन सहन है हर खेक जरूरत है चीजों स्यालाए ओछणो जर्रों आहा पूरा गए वसी लोग वसी आमदनी हिसाब ने अमा वसी मालियत हिसाब ने अमा जो ने जोड़त करें आइए दराज है ना गुन खानंद ने आदे ठीक है आइया से ये मर्दे कस्ते बाज जायदाद वाला है आइया ये चीज़ ने अटकल मनाग ना है वती लोगन वाला नहीं ध्यान न खन गए वती चुका ने ध्यान न खन गए वती चुक बागी भी तो लोगों थी आदि जरा खर्चक न है जायदाद खर्चक न है गुड़ा आइए रिस्क का तो कोई फायदा तो नहीं है आइए से हम आदमी के हैं कि आदमी वती रोजमर्रा चका चीज़ गिरे गए खर्च गए मिसाल हमारे कोई करे माल रिस्क मडे का सुनो आहिया आहानी सिस्टम ठायत ना कि भाई ये माल में श्वश की ये गुराडो ऐसा श्वश का ऐसा चीज श्वश का गारक ना या जर्रा आग का गुनिया मकसद पूरा चिबी ना जिंदगी है मकसद ता पूरा बिगा थर तो वहां खर्च गए छी चका खर्च गए थे चुका ने तालीम चका खर्च गए थे शऊर चका चुका ने खर्च गए थे वती इज्जत एहतराम चका हर गया गर्व गया तो जुआ जर रो तो या ते सवारी है या ते निंदा कुड़ो भी गए आई चका खर्च गए थे
تو بہترین ہے. اگر یہ چکا خرچ نہیں آئے تھے تو تھا درا مار گئے اشتوش یہ آدمی غریب آدمی مار گئے عام وتی پرسنالٹی ٹھائت کریں وتی چکھا تعلیمات دے گئے شعورا دے گئے دنیا ان کا نندن یاد آئی جوائن اڑا آشت دے میں نا مقصد کل ٹوکیش کہ وسار پھج بیاری آدمی یہ ماں وت کل شے مزے ہستی ماں وت وسار دیا ماں عام طور میں ماں سرداری شکایت نگوں ماں حکومتی شکایت نگوں ماں دمی کسی شکایت نگوں پہلے تو مار وتی شکایت کروں یار میں آک وتی دستار ہے ماں وچو کنوں میں آک ذاتی اندازہ کہ انسان ہے وتی دستا باز کچھ آدمی وتی چکا خرچی وتی پرسنالٹی چکا خرچی وتی چکن شعور چکا خرچی ہر کے زیادہ بہتر علم حاصل کر علم ہے مطلب یہ نہیں کہ کوئی لفظاں کوئی کتاباں مطلب زیادہ لکھی پڑھی ترجمہ کھاں تو یہ ترجمہ کرنے والا میں یہ مڑے ارگنے اتنا مارس کریں گے سیگی پانچ کتاب لکھ دوں لیکن ہاں یہ پھولا کرنے داتا یہ کتاب نے ماں نوکھے ٹوک چی یہ فکر ہے گار مطلب نوکھے تحقیق ریسرچ ہے تک اگر یہ صفحہ ایک طرف دماغ نے مار تو نہیں آس تو نوکھے چیزیں آرت ہے ہیں علم یہ پیشی گا رٹانا ہے پیشی گا رٹا گر پیشی گا رٹا سے دے ماں نوکھے لایا ہے مالے تیار کرنا اچھا گوڑا سادگی ایک ٹوکا کنک تھا کہ ہر آدمی وتی آمدنی ارگے سونا طریقہ کارا لائی وتی کل ضرورت پورا کھاتا مثال ارگا کہ تھا یہ مردے ماں ارگے تو میں مثال وستا دیں کہ بلا سمجھا وستا مردیا 2 سے 4 پھس پالس تو تیار تو گرانڈ عیدا شوش کرنے بڑا عیدا مال بھا نہیں سو 1002 گھٹ ودا یار کم نہیں گالو گھٹی گال اٹھتے ہما دمی سالہ بڑا شوت کو تھی 1002 سے 4 شوت گرانی کا یہ خاص کر میں بلوچی ہے ٹوکا بلوچی ہے میں معاملات ہوں ادا نیم برا میں جو ریٹ تو اچھا نی یار عقل اکھرے پھاری تھا اگر شوت کے نو پھاری 55 کھنڈ بھابی گو روغن بھابی گو 120 30 ہمیں گا پیٹرول دے ارزانو دمی شاید ارزان تو اگر تو امبرا 2-4 ہزار گرانی کا اگر شوت کو تو تھا حقیقت نے شود سے نے میں شود ارزانی شود اچھا دمی ٹوکے سے کہ اگر شوت کو تھی تھرتے کار یاد لائے تھی کار اچھی لاگنی ہو کارا لاگو تھے تو جوائیں کارے اچھی لاگنی ہو مین آسا پاسا مخلوق کا گندگاں دم میں گانے دم بادری کھانا ماروں فلاں سردار ہیں فلاں ذمہ دار ہیں فلاں رسالدار ہیں فلاں وڈیر ہیں یار تو ود کوئی ہستی ہے تو وسیع کوئی پرسنالٹی ہے تھا ود جو لوگ یہ اگر تو سمجھے تھا ہر آدمی تو پہلا وسیع چکا گو رکھنا وسیع عزت احترام کرنا مثال تو کسی کو دروہ آخنے گا دروہ کسا گا دروہ کھن گئے تو وطار کھن گا دمی روشا تھی ٹوک چکا یقین کسن کھاتا ترا تھی مزے نے گرا کھسے کی گند گئے نا تو بار بار وہ چاپلوسی کن گئے وہ بے عزت بھی گئے یا تھا وطار سمجھے کہ میں عزت دار بھی گا لیکن حقیقت نے آدمی دمی گا نہیں گرا خام خا ارے وگا گئے مسئلہ نہیں خام خا آدمی روگ منا گئے ماں گو میں فلان واگن کھائے تعلقوں ایشوں ظاہر کنو کہ آدمی معاشرہ نے ماں کو جا لگ گئے ابھی وقت دے ذائق نہیں گئے وثار تو پھج منا رکھنا ہے کستے کوئی کامیابی دستہ چین حاصل بھی ہے ہمیں وستا کروڑ پتی مقصد یہ نا کہ تو وتی پرسنالٹی ٹھائن تو وتی عزت ٹھائن توفسی ورگ چھرگا بہتر کھاں توفسی سواریا بہتر کھاں توفسی اوچھنا پورا کھاں توفسی سترا لوگ کلنا پورا کھن تو کر دے ٹائم درا درک فگا دلا کھوہا نشت گارے دیروا دے برو دیروا نشت گائے لاہورا دے برو اسلام آباد دے برو دبئی وزٹ کرنا بچہ وزٹ کرنا ہاتھ چو مکتی گا
رہو تی شعور نعمہ عقل نعمہ کوئی نوخی چیزیں سکھی کاری ہمیں رنگا آدمی کو گوشی کو ماں بس ودی ہندا آیا چینجنگ کوئی تبدیلی چی نہ کرنا تھی زندگی نعمہ میں اندازہ ارگیا نے کہ گوڑا بدہ زندگی ہما ہن سرکا ہے گوڑی یہ شک دے گر لازمی بک چاہیے آدمی اگر مالداری ایک یا ملازم طبقہ ہے نما کا وتی ذاتی ٹوکا کنا ماں سہ چھیار ہندا مکان جوڑنا تو وطن علاقہ جوڑ تو پورا حالات میں شد بہتر بھی سکوں میں چکانے تعلیم بھی سکوں شہرہ ایک ہاتھ کو نشتگاں شہرہ جو ہے ہندے جوڑن تھا شہرہ سے طرف دمی شہرہ اشتگاں سیمی شہرہ اشتگاں مطلب ہر نوکھے سالہ نوکھے مطلب چیزیں مطلب میں دستات کو اچھا نہیں میں علاقہ نے میں کھوہا بڑھیا پولا ڈگارے بھائی گئے نہ ماں پتر ڈاڈا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پتر ڈاڈا کوئی مسئلہ نہیں تو راول پنڈی ہے اسلام آباد برو ہر کوٹ یار بنگلہ بھائی گئے تو لندن برو دومی ملک برو پاکستانی مزے مزے بنگلہ مڈیاں گفت کرو کیا ایک چیز برنے جائیداد جہاں گرک دیستے جائیداد جہاں شوشکک دیستے چینجنگ آدھنے گے تبدیلی آخنے گے آئینے میں کوئی ارگے مسائل نیستے زر وتی لوگ آدار گی میں وتی ذاتی تو عادت ار گیا نا کہ میں وتی پورا پنجیا لوگ نہ دارا انہاں زیادہ پنجیات کو ہی ہے زیادہ جو ہیں چیزیں گرا گاڑی پنجیات کو گاڑی گرا کھمنے پنجیات کو منا اگر کھمنے پنجیات مکان رنگ ہے نا بیڈے گرا ماں تی صوفہ نے دوبارے گا ہنی کوشش کرنا ہے نا مطلب کسان کسان کا آئیں وجہ چاہیے میں اندر مذہبی طریقہ نے وہاں چیز ٹھیک ہوں شیرگا یہ آدمی مانگے کئی سال لکھانی روپیہ لاسٹ کرے 10 سال پھر لکھانی 6 حیثیت 10 سال سے پدا آہنی 6 حیثیت رات کرے آنگوڑیا مار بھی تو آنے چکا نشت کرے تھوک پنجی خرچ گئے نا تھر تو دیما ہون ڈوا معاشرہ نے ماں چل لگے تو جائیداد گرد صحیح تو جائیداد شوشک صحیح تو یہ ہندیا برو تو دمی ہندا برو توفتی نوکر سرچے کان تعلیم کان وتی حالات نہیں مطابق اچھا بھائی کرتے کرتے ارگے چیزوں میں لگا نا ڈگاروں یہ ہندا نہیں ہوں یہ ہندا ٹکڑا یہ ہندے گڈی ٹکڑا گڈی ہندے سیمی ماں آنی شوشک گا آہانی تبدیل کرنے گا ماں خوش نہیں ہوں نہیں وقت ماں میں وسیع خاندان بچ بچن چوک جنیک بچ 50 سے پشتا ہوں ماں نے وستا چکر جائیداد کا ٹھگا کرنا بڑے منائے سوال جواب دیتے میں 40-50 آدمی وستا چکر جائیداد کا ٹھگا کرنا منا روز مرہ زندگی اگر میں گا جو نے گزار گا تو گڈا منا کروڑا نے ضرورت چھی نستے میں کروڑا کا ٹھگنے کا کمانے واسطہ دماغ آدمی خرچ چوکت یا کر محنت کا یا چی فائدہ ہے مختا میں گرا چیز آت کو مختی کے روش ہے ضرورت نہیں مطابق میں خرچ تو شاہی سے ودے جوائیں سمجھدار ہیں آدمی کوئی چیز نہیں ماں ہمیں چیزاں نخن لگوں ماں بلوچ یہ اندھا خوف نے ماں مبتلا ہوں یار ایشیا ارکھائیں روش یا اوکھائیں ٹائم کار گئے ایشیا ارکھائیں اوکھائیں ٹائم بھائی تو ایشیا اگر موٹر سائیکل گفتے موٹر سائیکل گر تا آن شاک اوکھاں والا بیاری نہ شاک آت کو خطرہ ارزنے گا شوش کی مالے گرے گوکھے گرے یا بلی کارے موٹرے گرے ہر کے حساب ایک استے ضرورت چیز آ گر اللہ ڈکھا نہیں آ رہی ڈکھے آت کو تھر آہاں شوشک گار کھاں ڈکھ کھائے بھاویں میں یہ اندھا خوف نے ہمارا انسان مبتلا ہے یہ سرداری ہے بھادا نکفا یار نوارو شیا اوکھائے کارے کی تو صد روش افتر دمی گرا بروش تو ذلیل کھن گئے اچھا اوکھائے کارے کا افتر لب بھی نہ تو بی ایم پی والا ہے گرا برو جو گندگاہ مخلوقہ بس درکھا بہت کو یا شیشے سے بہتر تا پراس سے واقف بھی عدالتی طریقہ از واقف بھی سمجھدار بھی کہ کنٹرول سے چرنگ بھی میں سے وتی حق کا گفت چھٹو کرنا چیز نے ماتا افتی کوشش کرنا ہمیں گا بعض معاملاؤں انسان پہلا وثار پھج بیاری وتی چکھا وت خرچہ کھت وتی شکایت مخانت یار ماں وت وثار چھ نہ دات وہاں شاہ کر دو شاہ پتا زندگی آدمی آخر چکا بھی گڑا آدمی سوچی یار مت کٹھا کرنا رات کا وار تھا چینا
نیت بچن دستات کرن شارن دستات کے چگزت کن دستات کی آت چٹک تگا برگو مٹیا ہمیں رنگے تا کوش شکن وتی زندگیا چک دکھریا بلو معصوم کسانو آت ہی محتاجوں ادھے مزن بھی تم اڑتی محتاج چینیو تو آہانی کل ضرورتاں پورا کن اچھا ماں کھڑتے کھڑتے علاقہ ارگیں دیکھوں ماں کمے کمے شکایت کنو انتہائی معذرت ماں مزے نانی سردارانی دمی گانی کمے کمے روشے وقتے وقتے شکایت کرن کنو یار آہاں چیز دیگوں یا نزیگوں نیما مزے شہرانو میں 15,000 دے یہ چکا ہے فی سیخ ایشو چکا خرچ بھی گیا کھوہا کاما نشت گئے 15,000 استاد بیاری داری ودا تی چکھاں پڑھائے نہیں 4-5 چک وتیگوں تھی ہمسانی ہر کسی چک استوں کلا سدے 200 روپیہ گیڑا وتی سکول وقت قائم کا پرائمری وقت ہمیں گا مڈ ڈال تمہیں سکولاں داخل کرتے کوئی مسئلہ نہیں پہلے آدمی وتی چھکا خرچ کو شت کرتا تو یہ برایا اگر سکولاں دیکھ نیو سکول مناگ نیو سرکاری دورہ شاہ وتی سکولاں چا جوڑ تکنے پہاڑنے ما جوڑتے نہیں پہاڑنے ما یہ 2 برات کسائے نشت کرو نا آہنے وتی چک مکروں آشت داگیستے چکتا استوں شہر لوگ نندگا بجائے شاگر ہمورا نشت کا شہرہ آگستے نندگ بہتر ہے شہرہ اگر کسی مکانے گفت کا فوڈ کت کا جوان ہے گیڑ بہتر ہے ماں یہ زمانہ ہے یہ مکانے گفت وقتا 4,000 مرلہ 4-5 مرلہ ماں گفت میں کل لکھ 1.25 لاکھ روپیہ مانت کو خردے 10 سالہ فدا کو ماں تر تو تھی مکانے گفت عام 15 لاکھ روپیہ آشتو مرد یہ کہ مجھو یہ بدن زندگی یا ملازمت تو ورتی ماں ورتو لاہور آکھتے ڈیفنس بنگلہ آگرہ ستگاں کٹا کرنا ذرا ہر کے گزر کٹا کو اودا کھتا بنگلہ شود گرا پینشن بھی تو پینشن پنجی کٹا کو بنگلہ نے گفت کرا یہ وجہ چیئے اودا 2 بنگلہ گفت کا 6 گفت کا چیرنگا ہر کے پنجی ہاتھ کو آنے یہ پلاٹے گر گئی تھی کسائیں مکانے گر گئی تھی ورنشت یہ کرایہ بچتا تھرتے کوئی چیزیں بیٹھ کے تھرتے تھی گی گفت نہیں کھمنے آنے پینشن بھی پینشن پنجی ان کا کلش وقت کو یقینا کا 2 بنگلہ آئیں ملے ہمیں رنگا بعض طریقوں مرد یہ کہ ڈس کو اٹھی میں بینک کا سے لون گفت 15 لاکھ ہے کار منا 22 لاکھ روپیہ 20,000 روپئے 22,000 4 سالہ چلائیں تو مختہ میں کار کستے 28 لاکھ روپیہ گئے دائیں کا ماں یا 10 گران ٹوٹل 8 لاکھ روپیہ وقت اندازہ کن 8 لاکھ روپیہ نہیں تھے 15 لاکھ نہیں ہو یار کوئی ضرورت نہیں اس 15 لاکھ ہے اگر تو لون نے میں کوئی چیزیں ملے گئی ہیں گر یہ ٹوک مطلب اسے میں خاص کر میں کسی بلوچ کا علاقہ ہے میں ٹوکا کرنا میں یہ زمانہ ہے میں کھوا نشت کا تھا میں جوڑا کھائر دے استو میں ودے جوڑا وائے تو بزائے مزے عرصے مزدوری دکھتو دماغ نے مانے استوں کمار اسلام آباد ننداں تے مفتی چکاں پڑھائے نا ہمیں کل کار بھی تھو ہر گا چیزیں ہر گا لوٹتا ہوں ہر گا دماغ نے ماں آڑ تھا نا شو تو کل جوانی کار بھی تھو اچھا مرد یہ کہ آت کو مدے مرد موت بریں جوائن ہے وہ یار منا یہ کھائے رہے میں گرا ود ہی کارو ہوں ود نوخی نہیں تیار بھی وہ حالی کنے لائے وہ تے کائرہ حالی کنا دا ماں امبری گن سالہ وہاں نہیں مت آم مرد تا میں گرا چیز آوک بھی ماں آگا سے پیشا زر آوک بھی یا پیشا رائے لائے گا مت دا کھائے رہے کو شوش کوکتا آئیں چیزیں گروکتا آئیں تو پورا سسٹم ہے ماں لائے گا تھا پورا ہے اچھا آمر میں کو شک چھے ہیں انہی اللہ گنت گئے منا فلان میں گوشت تو کھائے رہے میں گرا سے بر تو منا دیمی سالہ ذرا دے یکی تھی یاد کو تھی گیا منا میرے گا آفر تو آیا گوشت تو میں گرا بر میں گوڑا آہانی گفت نیو نہیں میں اکل ہے مکھر کھمنے آئیں دمی گا سے کھائر گفت نہیں آئیں آفتی جوڑا آفتی کار دکھتی کارا سے پدا ترت دیمی سالہ شوت کی نہیں آئیں قیمت شوت زیادہ بے مطلب ہے کہ ماں یہ سسٹم نے ماں کو دماغ آفتی اکھر کون دکھتا گا رہا ماں وسیع چیز ہے
کو طریقہ گنکھا استعمال طریقہ مناگنے ہمیں وجہ ما جنے سے پتا یہ جانک مار امریکہ کلا دگے جانے موٹر نے گاڑی چکا مار گئے کیا پیت ڈاڈا آندا تو جی نا غور خوش تو درادر کفتگو محنت کتگو کوشش کتگو یا باوجود تو ہر گئے آدمی ہے وہ اسلام آباد مرد یاد کو مگر منگ پلیاز بشکو کم نہیں بڑھ چٹان کرنا موجودہ تاک منگ پلیاز بشک دماغ کوشش کر یہ تو ہر ایک پلازا جڑے تو کل ہے پلازا والا نہیں برابر نہیں گرا کروا ہے کل ہمیں محک تھی راجا زندگی گزار شروع سے